देखो परिमाणटा एत बड़ सेटा दिने दुई दिन भितर समाहित करवाटा सहज नुह। आम ये दिगरे गोटे डाटाबेस प्रस्तुत करुचु। से डाटाबेस है जे तहसील ऑफिस रे हमर वेबसाइट रे सबू अच्छी जमी मानकर समस्त विवरणी अच्छी बुलेट रे सबू अच्छी। एबे तार कंपाइलेशन चली जी सरकारी जगह केते अच्छी व्यक्तिगत भाव में जो माने जमी मालिक से जमीर परिमाण केते जमीर अधिकारी केते जन संख्या एवं परिमाण केते। तृतीय विभिन्न विभाग को जो जमी आम अतीत से जमी मानकर परिमाण केते एवं से जमी जो उद्देश्य दिया केते परिमाण जमी व्यवहार होती केते परिमाण जमी विभक्त ही नहीं। एवं चतुर्थ विषय है जे केते जमी जबरदखल रे अछि। जबरदखल थिबा जमी मध्य छोट जमी परिमाण केते एवं एनक्रोचर केते बड़ जमी जोटा एनक्रोच होइछि तार परिमाण केते एवं एनक्रोचर केते यार डाटाबेस प्रस्तुत होउछि। एबे मझिरे दिल्ली रे जाइकरी मध्य मु ग्रामोन्नयन विभाग मंत्री सांगे कथा लगी जे ओडिशा रे जो जो जगह सर्वे ही नहीं एवं जो सर्वे अतीत पूर्व सरकार कले एवं भूल त्रुटि बाहरला देवगढ़ रे भूल बाहरला सोनपुर रे भूल बाहरला निखुण सर्वे करिया पई सबुठारु श्रेष्ठ आधुनिक कारीगरी कौशल सहयोग बाबद में निवेदन करी। आज गोटे एसओपी आम प्रस्तुत करूँ जे सर्वे ही न जगह को सर्वे करिया पई पूर्वतन एसीएस रेवेन्यू ताकू अध्ययन कर मो पाखु फाइल पठे किंतु फाइल टाक पुणी मु नुआ एसीएस रेवेन्यू पाखु पठे दृष्टिगोचर को आसू एवं से अध्ययन करूँ। तो ये थोड़े ये सर्वे हो गले आमर परवर्ती पदक्षेप हम जे ओडिशार जिते जमी अच्छी विभाग जमी हो जबरदखल जमी हो सरकार जमी हो अनुष्ठान जमी हो किंबा शिल्प जमी हो ये थोड़े डाटाबेस प्रस्तुत हो गले प्रकृत में आम एवं ओडिशावासी जानापी स्थिति को आसवे जे राजस्व जमी केते केते ठीक भाव में व्यवहार होते ठीक भाव में व्यवहार होनी केते जबरदखल होती एवं जबरदखल भितर केते जन गरीब जो मैंने घरडीह खंडे नहीं घर खंडे बनी यहाँ थरे प्रस्तुत है तार संपूर्ण कंप्यूटरीकरण करने आम टेक्नोलोजी एनआईसी सांगे कथबार्ता कर टेक्नोलोजी डेभलप करुच्ची निखुण दस्तावेज प्रस्तुत निखुण कंप्यूटरीकरण एवं से कंप्यूटरीकरण को आम स्वयं संशोधन व्यवस्था ऑटो म्यूटेशन बोल जहाँ कहूँ आम इटा से भीतर जोड़िया चाहूँ तार फल कौन हम तुरंत डायरेक्टर बार्थ एंड डेथ सांगे तहसील ऑफिसटा इंटीग्रेटेड हो गले किए मले डायरेक्टर डेथ एंड बार्थ पाखे नोटिफिकेशन हो गले संपुक्त तहसीलदार जानी पकेब जे तार तहसील जड़े पट्टाधारी मृत्यु हो तेणु अन्य क्या अपेक्षा न करी अनुसंधान करी मृत व्यक्ति ना जो मैंने उत्तराधिकारी ना मैंने चढ़े पार एनक्रोचमेंट का देखा सैटेलाइट व्यवहार हो पार जमी सैटेलाइट देखू जे निर्दिष्ट कौन जगह केबे एनक्रोचमेंट है तहसीलदार भी देखिए कलेक्टर भी देखिए राजस्व विभाग देखिए एवं थोड़े सिभलिया व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कले से भी आम ये व्यवस्था रखू जे एनक्रोच होता जमी किमिति फेरस्त आसब नुआ करे जमी एनक्रोच हो पार नहीं एवं एनक्रोच आरंभ हला बेलू ही चिन्हट हो कार्यानुष्ठान हो पार ये सिस्टम डेभलप कर समय लगे मत लगुच थे डेभलप हो गले एवं जो
ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଜମି ନେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଲବ ହେଇଛି। ଏବେ ନୂଆ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ଜମି ରାଜସ୍ୱ ଜମି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହଉ, ବିକାଶର କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହଉ ଏବଂ ଅଧିଗ୍ରହଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ରହୁ। ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହଟେଇବ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାରବାର ଫେନ୍ସିଂ କରିକିରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ ଯେ ଏକ ଯେଉଁଟା କଲମ ଟୁ କରେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ନୂଆ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କର ଜମିର ପଟ୍ଟା ପାଇଯିବେ। ଦୁଇ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଘରଟିଏ ନେଇ ସେମାନେ ପଟ୍ଟା ପାଇଯିବେ। ନମ୍ବର 3, ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନକୁ ଖାତିର ନକରି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ଜମି ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଜବରଦଖଲର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ମନିଟରିଂ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମାଲକାନଗିରିର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଁରେ କିଏ ଜଣେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଇଟା ଥରେ ହେଇଗଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେ ପଟ୍ଟା ନୂଆ ପଟ୍ଟା ଆସୁଛି ଏଥର। ପୁରୁଣା ପଟ୍ଟାଟା ଯେଉଁଟା କାଗଜର ମୋଟା କାଗଜର ପଟ୍ଟା ଥିଲା ସେଥିରେ 2ଟା ପେଜ ଥିଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରଜାର ନାଁ, କିସମ କେତେ, କ'ଣ ଏରିଆ କେତେ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ କଲମ ଥିଲା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିକରି ଉଭୟଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଟ୍ଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ। ସେ ପଟ୍ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଚିପ୍ ଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟା ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ QR କୋଡ୍ ସେଥିରେ ଲାଗିବ ସେ ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିର 50-100 ବର୍ଷର ପୁରା ଅତୀତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସର୍ଭେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, କିଏ କାହାକୁ ବିକିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଇସି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଇସି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପଟ୍ଟାଟା ସ୍କାନ୍ କରିଦେଲେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବାହାରିଯିବ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଭ କ'ଣ ଦେବ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଠକମାନେ ଯେଉଁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବୃତ୍ତେଇ କରି, ଇଏ ଚିପ୍ସ ଆସିଗଲେ ପଟ୍ଟାରେ ବି ଚିପ୍ସ ରହିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଚିପ୍ ରହିବ ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସ, RI ଅଫିସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିପ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବେ। ତେଣୁ କିଏ କାହାକୁ ଠକିକରି ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ RI ତହସିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଖବର ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ଠକିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଠକେଇ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଠକେଇରୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ବ୍ୟାପକ କାରିଗରୀ କୌଶଳ, ଆଧୁନିକ କାରିଗରୀ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମାମଲାରେ, ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଏ ସବୁ ସେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ମଡେଲ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ